food to guys. Charis! Gikan mi nag-run na guys. As usual, 5 kilometers. And then now, gikan mi og 7-Eleven. Nag-oatmeal, nag-kape. And then karon uli na. Uli na si ante. Okay. Uli na ka guys. Bye bush. Bye bush. Babush. Nagkahiyaan pa nga kami guys. Let's go. Guys, nag-run me of 5 kilometers. Actually, run walk or run jog. Yeah, that is always usual. As usual always. As usual always. Pero muran ba upod ko usahay. Basta karon guys, nag-jog walk karagin. Naka 5 kilometers kaya po ng inyong auntie, oy. Yes, yes, yo. And then ang ako mga kaubanan, last run nila today here in Butuan because join sila og marathon sa Cebu City Marathon. Yes eh. Manlarga na sila tomorrow guys. Dito na po na sila sa Cebu magkuan. Enjoy. Wapo biagit sa Cebu guys. Yeah, I was there many times na po. Run man or vacation or check up. Yeah, permita din na. Many times na po ko nakaranda sa Cebu guys. Kanang Cebu City Marathon. Tinola na po ko na isda but I will not eat yet in my breakfast. Magkuan sa ako. Okay, ako pampahilison tong akong fish kaya naka-frozen. Responsibility. Charis! Okay. Okay. So, na to sa atong area of responsibility. Let's go. Guys, there's none. Ugma guys, mo adto ko og Surigao City kay na ako check up. Yes, every 2 months na ako check up guys. Kaya sakit na to guys, oy. Yeah. That is for my arthritis. Yes, na ko arthritis guys. That's why di ko undang og walking and running kay if ever pero slow down lagi ko running na. Kaya if ever mo stop ko running, stop ko walking, jogging, anak. Dili pwede guys, kaya if mo stop ko, magkuan man ko. Kasi makuan hinuon, ganing ang akong mga joints, ma-stuck na hinuon. Dili na siya ma-move. So, need exercise too if you have an arthritis. Yeah. Siguro yan, dogi nangihi. Center of the road. Okay. Yeah, sama mo guys, eh. Samaw.
si auntie. Okay. Sige na sa atong parking area. Okay. So, maorat to guys. Bye-bye mga chuk-chuk. Cheers!